Sa kanan ko, mag-ingay para kay Eugene. KB. Hindi natin nila. Darap na kay City ah. Wala pa sila. Binubugbog pa yung Phoenix sa labas. Macro guys, dito tayo. Sisilip niya yung ano eh, scouter eh. Dito lang. Para walang makita dyan. Wala pa napasok. Wala pa. Kasi yung dami ng SD, pinagaanan na tayo. Hindi nanonood. Nanonood live yan ah. Kaya nga eh. Pa on mic boy. Kala niyo yung Choco, pati yung MC. Nimrod ah, nag-ara. Nimrod lang yun boy, 150 lang yan. Abangan nyo na lang, baka umikot. Wait lang, wala pa boy. Nasa taas na sila na hagdan. Alerto sa Nimrod ah. Baka masipa kayo, galing bigla ng laser ah. Naraman pa rin, parto. Bantayan nyo lang. Baka masipa kayo dyan. Kung kayo pa RJ yung Phoenix, gago. Kinukutong-kutungan nyo. Laser na yan, boy, ah. Mabigla kayo dyan, ha? Para po sa likod. Tagal. Ready, nakatapak na sila mid-boy. Image na. Okay, sumilip na yan. Pumasok na yan, ano yan, scouter niyan. Image na. Huwag nyo silipin. Anak ng teting. Sinabi na nga nakatapak namin. Sinilip sa mid ang pota. Bobo eh. O, 3 ito ang tracket mid. 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up. Itabal na iba boy ha. Hindi sabay-sabay yan. Pero itabal na yung iba. Tangina, nadropan ng Alps. Gago, bobo mag-drop. Alps yung drain up. Ready 1. Up. Linis lang ha. Pasok mid patay boy. May archer pa ha. Ready 1. Up. Linis pa. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid patay. Hagdan. Ready 1. Up. Kalma. Kalma. Ayan o. 1. Up. 2. Up. Linis lang. Pasok mid patay boy. Pasok. Pasok. Pasok mid boss. Pasok mid. Pasok mid. Dali. Nakatapak sila ng L. Dali. 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 Pasok mid. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa. L, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis lang ha. Linis. Box, box, boss. Boss, box. Ay gago. Nag-L2 yung iba. Pasok lang L. Pasok lang L. Linis lang. Linis lang. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L boss. Pasok L. 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 Bird certificate. Pasok L Israel daw. Hindi na makita sa tapo. Salin nyo agad. Minit na ulo niyan. Kanino party yan? Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa mid. Hello, party ko. Mid ah. Mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, Phoenix ah. Wala. Tara, lower R. 3 to atara baba. Lower R. Lower R lang. Nasa R1 HR. Ay, chaos. 3 to atara R1. R1. Akit. Akit lang muna. Akit lang. 3 to atara tulak R2. Kana, kaliwa ah. Bumaba. Ito, ready. 1. Up. Setter, boss. 2. Up. 3. Up. Tulak, boss. Hello?
Yung kanan, boss. Hello. Pasok, box. Hello, linis. Boss tayo? Sabi ko, kaliwa eh. Ang dami nagkanan. Sige, tapakar. Ayaw nyo ha. Bahala kayo. Tapakar, tapakar, tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak na R2. 2, 1, tulak R2. Hitable na yan ha. Hitable na yan. Linis na R2, linis R2. Linis R2, tulak R2 boss. Tulak R2, susunod dyan yung HR. Ay chaos. Linis R2, 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 pesto R2, pesto R2. R2 po, R2 po, R2 po. R2 po, ayaw nyo po, R2. 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 Ito na to. Ito na, ito na, ito na. Bito pa nga MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Pasok mid pa tayo, boy. Pasok mid pa tayo. Gago. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba, 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 baba. Ayun, already 1. Up. 2, up. Akit na, mid entrance, boss. Mid entrance, mid entrance, mid entrance. Ang dami, may nagle-laser. Sige, kulitan nyo. Wasak-wasak talaga tayo niyan. Mid entrance na, ano? Ayaw nyo makita. O, tain na nyo. Ayaw nyo. Sige, tapak mid. Tapak mid patay. Hagdan pa. HR, tapak mid patay. Sige, kulitan nyo ha. Bahala kayo ha. Tapak mid patay. Sa gusto makinig, 3 to pasok. Pasok, pasok. Linis, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pabitaw MH, bitaw MH, bitaw MH. Bitaw ha, bitaw, bitaw, bitaw. Macro, 3. Kalma. Kalma. Pag-laser, tulak agad tayo. Macro ha. Lower, hagdan, hagdan boy. 3 to go, L1. Pa L1, pa L1, pa L1. Dali oh. Kalma, kalma. Laser, 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 laser. Tabi kagad, laser. Laser. Laser, Phoenix, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Lower lang ha, lower lang muna, lower lang muna, lower, 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 lower. What? Si setter? Wala ba mabait na setter? Ready, 3, 2, attract, ready, 1, up. Binakim ko na, boss. Akyat, ayaw nyo. Akyat, akyat, linis, dalihan nyo. Likod to. R3, L3, L3, tingin L3, boss. Tingin L3, oh. Oh, 3 to ang babae L1. Babae L1, pasok L1 patay, boss. Dali. Papasok Phoenix dyan, ha. Bilangan nyo, ha. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, pasok L1, pasok L1. Bilangan nyo ipapasok, boss. Bilangan nyo ipapasok. Hindi sabay-sabay yan. Papasok kayo sa bilangan nyo, boss. Pasok L1 patay. Palag nyo, ha. Bilangan nyo sarili nyo. 8. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Palagan nyo na, ha. Palagan nyo na, boss. Palagan nyo na yung iba, ha. Linis na, boys. Boss. Box po, box. Ang dami sa labas. Boss, paiw kami sa sa loob. Kawawa kami, oh. Walang paiw-iw yung kalabang kami, puro iw. Pasok lang, El. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El. Bilangan yung sarili nyo. Kawawa sa mga shaman. Ito, chinachapsay lang kayo sa labas. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El. Bilangan yung sarili nyo, bossing. Bilangan yung sarili nyo, ha. 8. 7. Phoenix tong binibilangan ko, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, Phoenix ha, pwede na. 3. Up. Phoenix po, Phoenix ha. Phoenix tong binilangan ko, ha. Pwede pa, linis pa. Pasok, El, pasok, El, pasok, El. Ready, 1. Up. 2. Up. May kalaban pa, boss. Yung risky, oh. Linis lang po. Pasok, El, pasok, El, pasok, El, pasok, El. Ayun na, pasok, El, dali. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, bossing. Pasok L pa, pasok L. Wala na. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara pamid. Pamid, 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 pamid. Wala, 3, 2, 1, baba. Baba, 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 baba. Laser, 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 laser. Laser boy, laser, laser, laser. Laser, R2, R2, pa R2, pa R2, pa R2. Parto, parto. Oh, ready ha. Parto pa lang. Parto. Ready. 3, 2, 1. Trasete. Ready, 1. Up. 2. Up. Akit, boss. Wala ka si setter. Bahala kayo. Okay na nyo, ha. Sige, palag. Palag nyo. Akit nyo. Babangga. Walang babangga to. Sige. Tapakar. 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 Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. O, tapakar. R. 3, 2, 1. Trapasok.
O, bilangan nyo, sarili nyo, boss. Go, pasok, kar. Kanya-kanyang bilang yan. Pasok kar, ha, bitaw MH. 3, 2, 1, tulak R2 na. Ano, turuan. Tulak R2, tulak. Bangga ng bangga to, boss. Wala setter eh. Oh, 3, 2, 1, tara baba. Pa-laser. Ito, ayaw nyo. Pael. 3, 2, 1, racket. 8, 7, 6, 5, box. 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Pwede na lahat yan, bossing. Baka gusto nyo itira. Palinis po, box pa. Ready, 1. Up, HR, ubos kayo, boss. 2, up. Hagdan, tingin, hagdan. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Palag po, palag. Pasok L. Palinis lang ha. Pasok L. Ubos yan. Pasok L. Pasok L, bossing. Okay, pasok L. Pasok L. Sa box, oh. Sa gitna, meron, oh. Sa box. Pasok L, boss. Yung zero boy. Pasok L. Pasok L lang, ha. Pasok L. Dali, pumasok sila ng mid. Pasok L kayo. Okay na? Dito, MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid. 3, 2, 1. Tara, akyat. Ready, 1. Up. Akyat, flashing. 2, up. 3, up. Akyat. Uy, akyat nyo. Akyat. Pasok mid, ha. Hagdan. Ready. Sige, wala. Pasok mid, Pasok mid, ha. May nakapiin sa hagdan, boss. Patira. Pasok mid. Pasok mid pa, boss. Dali, nakatapak sila, oh. 3, 2, ang bitaw MH. Tara, par. 8, 7, 6, 5. Akit, ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2, up. 3, up. Box! Hey! Hagdan pa rin sila. Puro sorte, oh. Poka na ng mga sorte to. O, talinis. Pasok kar, boss. Pasok kar. Pakinggan nyo. Dari na kayo. Pasok kar. Yun lang, ang tagal natin mag-recover. 7. Bitaw MH. 6, 5. Tara baba. Lower L. 2, 1. Tagal na yan, boy. L. Lower lang, ha. Lower lang, ha. 3, 2, 1, tara pamid. 8, Uy, nakyat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, boy. Putang ina, piraso na lang ang titira. Oh, hagdan. Macro, bitaw image, ha. Dikit sa party. 3, 2, 1, tara pa laser. Dali, laser. Ito. Ready, 1. Up, par. 2, up. 3, up. Banat, boss. Paubos. Hello? Palinis. Pa-laser. Laser pa, boss. HR pa, boss. Boss, par na. Akit na. Pasok kar patay. Akit. Arpo. Hak. Puta, ayaw nyo umakyat. Patay talaga kayo sa Phoenix. Tingin hagdan, ha. Phoenix, hagdan, patingin. Ayaw magsiakit, eh. Patay talaga kayo dyan. Pasok kar. Pasok kar, boss. Okay na, bitaw MH. Iwan na yung mababagal. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Baba. Ayun, oh, lower. Lower lang muna. Linis muna baba. 3, 2, 1. Track at. Ready. 1. Up. 2. Up. Yat! May lumakit yung iba. Ang lala, oh. Sige, pasok mid, boss. Pasok mid. Talo panalo, pasok mid. Pasok. Hagdan, tingin kayo hagdan, boss. Rotate naman kayo. Tang ina, mauntag na kayo sa portal, oh.
Utang na kayo sa portal, ayaw nyo pa mag-rotate. Hagdan, Nimrod. Nabulag na yan, boy. Tumira ng ano, multo. Pasok mid, boss. O, bito MH. 3, 2, 1, trababa. Par. 4, 3, 2, 1, akyat. Up, 2, akyat. 3, akyat. Ubus-buso, nakaset yung kaliwa, nasetan ko. Ready, 1, up. Pasok ka ra, 2, up. 3, up. Hagdan, boss, hagdan, patingin hagdan ha. Box pa, iba, boss. Pasok kar, ubos oh. Ready, 1, up. Pasok kar, ubos oh. 2, up. 3, up. Pasok kar, boss. Pasok kar. Harap, kaya relax. Pasok kar. Dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. L. Oo, sa gitna. 7, 6, 5. Macro. 4, 3, 2, 1. Tracket. L. 1. Up. 2. Up. Tingin agad ha. Dalian nyo. Tingin agdan. Ready, 1. 1. Oh, tangina, takot. Pasok L pa tayo, boss. Okay, ngayon mahina loob. Gago, baba. Nag-flash sila ng Phoenix, boy. Babay nyo. Palaser, ha. Palaser. Mid pa tayo, boy. Pasok mid pa tayo, boy. Diretso kayo mid entrance, boy, ha. Paglinis nyo dyan, ha. Pasok mid entrance. Mid entrance po tayo. Mid entrance. Nalinis nyo? Pasok mid. Putong, ano, sarap na, no? Sarap na kadali na, no? Pasok mid, boy. Pasok mid. Dali. Papasok sila ng R. Bito MH. 8, 7, 6, 5, 4. Puta, teka, boy. Ang haba. Gago, rally. 3, 2, 1. Track, ya. Ready, 1. Up. 2. Up. Tangina kasi. Iba, tagal mag-MH. Hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubus tayo, tapakar ha, palag na lang, tapakar. Ang bagal kasi nung iba mag-MH, full buffs malala. Tapakar, epes daw, 1. Tapakar, 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH ha, 8, 7, 6, 5, bitaw MH, 4, kalat na, 3, 2, box ha, 1, up, 2, up, palinis po, 3, up, palinis po, box. Sa pa, ready, 1. Up, pasok arpa tayo, boss. Hagdan, ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok arpa tayo. Pasok ar. Okay, nakatapa ka, ready ha, papasok ata ha. Oh, 8, 7, bitaw image, 6, 5, 4, 3, box, 2, 1, up, 2, up, 3, up, paslinis po ng box, bossing, patulong, sa pa, ready, 1, up, sa gitna, boss, 2, up, 3, up, hagdaan, patingin, wala, sige, pasok ar, sa pa, boss, anlian nyo kami, boss, hagdaan, R2 side, box, pwesto, ready, 1, up, ready lang. Ready ka, press boy. Dali, bitaw MH. Tutulak tayo, R2. 3, 2, atrago. Tulak R2. Dali, papasok sila eh. Tulak ka, sagad nyo box ha. Sagad nyo box, boy. Box. Pasok agad, box, boy. Hawakan nyo yung box. Pasok box, dali. Ay, gago. Pasok box, meron sa hagdan. Ready ha, ready. R3 side kayo, R3 side, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Tingin na, hagdan pa, Phoenix, ready, 1, up, 2, up, 3, up, palag pa, boy, ubos pa to, box lang, hawakan nyo yung box, sa pa, ready, 1, up, 2, up, palag pa, ubos, gago, nakikipag siya niyan, okay, ina, Nimrod pa, boy, art, hagdan, ayaw, makiat, oh, SP tayo, boy, SP, R, tapakar, 3, 2, 1, trapasok. May mga hindi nag-SP dyan, matik yan. Patay kayo, boss. Gumagapa kayo. Buti na lang, talawang bes yun. Pasokar. 3, 2, 1, trabitaw MH. 3, 2, 1, trababa.
Baba. Nakita si Jesus, ayaw patayin. Ayun na, baba, uy! Sundutan niyo muna yung ulo. Baba yan. Sundutan niyo lang. Uy, huwag kayo pumentos. Pumesto na hagdan. 3, 2, 1, tara, tulak na, boy. Tulak na. Gago, pinesto niyo baba na hagdan. Puking ina niyo. Oh, L1 side. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Gago, wala akong mapitaw. Ina mo. Okay, palag pa, boss. Oh, akit mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay, ha. Pasok mid patay. Pasok mid patay. Pasok mid patay, ha. Bilangan niyo sarili niyo, bossing. Portal side kayo, boss. Yung mga nakakyat. Palag na, pwede na. Bilangan niyo sarili niyo, boss. Tingin pa sa hagdan. Palagan nyo, uy, galaw na. Putang dami tulog sa bilog. Boss, galaw. Hagdan pa, nakapiyo yun, oh. Nakapiyo. Yung OT, yung Dillon. Pasok mid pa, boy. Pasok. Alian niya, boy, ha. Palagan nyo lang, ha. Ubusin nyo, boy. Carousel na naman to. Ayan na, pumasok ka. Bilangan nyo sarili nyo, bossing. Portal side lang kayo para hindi kayo masyadong maanoan. Ayun na, pwede na. Banat na, boss. Banatan nyo, bossing. Banat. Galawan nyo. Left and right, boss. Left and right, galaw kayo sa portal side, pero left and right. Gago, chani talaga kayo dyan. Nako, yawa. Ayaw nyo? Linis, uy. Palinis. Pasok mid, boy. Tinatayo nyo dyan. Lalabas na yan. Pasok mid. Walang shaman yan, oh. Puta, ubusin nyo, boy. Walang shaman yan, hindi sabay-sabay yan. Palinis pa. Ito nga, Emik, boss. Ang daming gumagapang, eh. Palinis. Uy, sa bilog. Palinis. Hello. Ayun nyo na ba? Kita ba na yung nasa bilog? Hello. Tulong. Sabi ni Aka. Pasok lang, mid. Ubos to, boy. Pasok. Dali, lilipat na yan. Dali. Pasok. Bitaw MH, ha. Tutay, isa pa kayo, boss. O, 3, 2, atrap L1. Lower. 8, 7, 6, 5, 4. Trakyat. 3, 2. Chaos, ha. 1. Up. Chaos, boy, pwede na. 2. Up. Uy, Chaos. Ay, gago, walang pumansin ng Chaos. Sa box. Numeradyo ng R2. Uy, Chaos. Uy, gago yun, oh. Magsyota ba kayo dyan? Ayaw nyo umalis dyan, ah. Palinis lang. Pasok L, boss. Pasok L. Ubos to. Palinis, boss. Uy. Paiuneto na sa box. Wow, naman talaga sa shaman. Bilangan nyo, boss. Pumasok, ha. Bilangan nyo. Hindi sabay-sabay yan. Pabitaw MH. Pabitaw ng MH. Bitawan mo. Ayaw mo. Sakalin mo. Oh, go. Linis. Oh, 3, 2, baba. R. Lower R. Akit mid. Phoenix, ready, 1. Up. 2. Up. Linis lang. Dali, habol dito yan. Akit kayo, boss. Ayaw nyo umakyat. Tapos na yung clashing. Ngayon lang kayo nakarating. Okay lang, ina. Oh, 3, 2, baba. Laser, boy. Pet muna, ha. Pet lang. Kaliwat kanan. Ready, 1. Up. 2. Up. Tumulak na, oh. Palagan nyo. Putang ino, backlane. Ay, gago ka. Isa lang akin doon. Laser pa, boss! Boss! Laser! Ayun, oh. Subsuber, oh. Subsuban, boy. Linis lang. Laser. Laser kayo, boss. Ang kalat nyo. Okay, ina. O, 3, 2, 1. Trapa L. Pasok L patay, boss. L. May nagchachacha, gago. Pasok L, ha. Papasok kay Char dyan, boy. Pasok L. Gago, hindi pumasok. Pasok L lang, wait lang. Mag-medium players, eh. Akitin nila yung HR ata sa R. Pabitaw nga MH, boy. Kakainin nila HR. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Dali, baba. Putang, ilang pamindot yun, oh. Oh, laser. Laser, boy. Laser. Dali, low flat. Papatay nila, OT. Ay, hindi. Ito, lower L2. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, linis. Tingin laser, ha. Tingin lang, ha. Palinis pa, boy. Hindi ka laban pa. Ayun na, galing R2. 1 up.
2, up. 3, up. Palag pa, boy. Palag pa. Kaya pa? O, reset tayo. Laban na lang palaga. Laban na lang yan. Pa-L. Tapak L patay, boy. Tapak L patay. Yung mga kaligtas, alam nyo na, punta L. Yung mga kaligtas, pa-L. 3, 2, antra, pasok L. Pasok L. Palinis dyan, ha. Nimrod lang yan. Pasok L. Gago, may ibang nagtatop, boy. Palayasin nyo yun. Pasok L. O, bitaw nga MH, boy. Dali, pa-mid tayo. 3, 2, 1, tara baba. Pa-mid. Itabol na yung Phoenix, ha. Akit na. Kainin nyo na, Phoenix, boy. Itabol na yan. 1 up, kag. Hindi, nag-tornado yun. Nasa unahan. Nakikinat. Pasok mid. Ang dami namatay. Teka. May namatay, eh. Pasok. Isang PT yun. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Op, kalma. Macro, lower mid. Wait lang, ha. Pa-rotate camera. 3, 2, 1, tara pa L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, itable na, ha. Ikaw ko nag-SP, iba. Iniwan yung pamilya. O, tara pa L2. 3, 2, 1, tara pa L2. Asan tong chaos na to? Ina, nag-iikot. L2, remage. Remage, dikit. Huwag kayo masyado malikot kasi. O, 3, 2, 1, tara baba tayo, pa-laser. 8, 7, pa-mid. 4, 3, ayun na, 1, up, 2, up, 3, up, ina, sa harapan na lang. Tulak niyo pa-mid, ha? Pa-mid, lower mid. O, balik laser nga, kaya ba? Sige, laban niya na lang. May maglo-lower mid, ha? Phoenix. Laban na. Tapak mid patay, boy. Tapak mid patay, boy. Reset na sa mga gusto mag-reset, ha? Tapak mid, dali, sabi ko. Pasok chaos mid. 2 seconds na lang, ha? 2, 1, tara, pasok. Bitaw MH, ha? 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, galaw. 2, 1, up. Itabol na, ha? 2, up. 3, up. Palinis. Paikot. Palinis. Sa bilog meron, ha? Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Palinis. Uy, palinis. Sa left side meron, ha? Pasok mid. Patay. Pasok. Sino pa nasa top na iba? Si Zero, tsaka si Risky. Pasok mid, dali, boy. O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara pa L. 8, 7, 6, 5, 4, akyat. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Akyat kasi, boss! Anak yawa, o. L2 side, tingin. Ready, 1, up, 2, up. Box kasi, o. Gago, ang dami sa labas. Hindi nawakan yung box. Tapak L, patay, boss. Tapak L. Labol kayo, dali. Tapak L, dali. Kapal pa, onte. O, 3, 2, atra, pasok. Bitaw MH kayo, ha. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw. 1, up, 2, up, 3, up. Linis box, boss. Kaliwat kanan, o, baba, taas. Sa pa, ready, 1, up, 2, up. Pasok nila. Box, box. Sa box, boy. Hindi sabay-sabay yung chaos. Sa box po, mga sortie. Hawa lang. 1, up. Pwede na chaos. 2, up. Pasok L. Nag-unli talaga yung mga kulit, oh. Tangina, boy. Walang epes yan. Gago. Unli, walang kwenta. Pasok L. Unli, walang kwenta yan. Patiin lang na hagdan, ha. Baka biglang pumitas yung Phoenix. Pasok L. Gago, unli, walang kwenta yan, boy. Uy, ubos kayo. Bitaw MH nga, boy. Nakawan nyo MH, boss. Pasok L, uy. Lower box. Puta, ubos kayo, boss. Bilangan nyo. Yawa. Pasok L. Ano, hindi kaya? Yawa, o. Tapak L. Wala mo na papasok. Tapak L. King na kasi, ang dami sa labas, eh. Tapak L.
Tapakil, boss. Dali. Dali. Hindi pa talaga nag-SP. Iba, oh. Nag-revive talaga, gago. 3, 2, 1, trapasok. Dito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. Hitable na. 2. Up. 3. Up. Palinis po. Utak lang na loob. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Naset na yan, ha. Naset yan. Palagpa buhay. Palagpa buhay. Ready 1. Up. 2. Up. Palinis po. Box. Hello. Wala ba talaga maglilinis ng box? Palinis nga. Palinis nga. Toya. 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 Pasok. Pasok. L. Pasok. L. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok. Pasok. L. Pasok. L. Uy. Ayaw, gag. Inang nakatapak lahat. Bitaw kayo MH. Bitaw kayo MH. Bitaw kayo MH, bossing. Kailangan yung sarili nyo, ha? Bitaw kayo MH. Kikay palag. Palinis ng box. Tsaka kayo gumalaw. Pag nalinis yung box, madali tayo makarecover. Oh, linis. Linis pa. May pula pa, boss. Masyama kasi ayaw gumamit ng iyo. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L, dali. Pasok L. Magmimid na to. Pasok L, dali. Lilipat na to. May pula pa, ha? Uy, may pula pa. 3, 2, 1, trap baba. MH. 3, 2, 1, R. Par. Lower R. Lower lang, ha? 8. Akyat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, 2. Up. Palinis. Box, boss. Box. Kailangan ko yung makapal yung boss, ha? Kaya yung mga mahitable na iba dyan na nauna. Ready 1. Up. 2. Up. Palinis pa, oh. May pula po. 3. Up. Pasok L. Pasok R. Pasok R. Boss. Pasok R. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo pa mid. MH, boss. 3, 2, trababa. Lower mid muna, boy. Lower mid, akitin natin Phoenix. Wag. Go. Lower L, ha. Diretso na lower L. Lower L, boy. Lower L, tingin lang, ha. Tingin lang, boy. Tingin lang. 3, 2, atro, laser. Laser, boy. Laser, umabol. O, L2. 1, up. 2, up. Tulak pa L2, boss. Tulak pa L2 para mga pesto. Putang ina, sa gitna pumesto. Wala. O, tapak L. Sa bilog kayo pumesto. Tulak pa L2. Tapak L. Abangan nga natin pagbaba ng chaos, eh. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw MH, bossing, ha. Pasok L. Putang inang party ko, napakatumal. 10 taon magsipasok. Yung sin namatay pa. Kung saan man naroon yun, puking ina. Ito MH, 3, 2, 1, baba. Pa, mid. Wala. R. Akita, 3, 2, 1, raket. Ready 1, up. 2, up na vacuum ko. Akyat! Ay, naku, yawa talaga. Okay, linis lang, boss. Pasok R patay. Tap. Pasok R. Pabitaw nga ng MH. O, ayun, o. Baba. Puta, Nimrod lang yan, tsaka Phoenix, boy. Linis lang. May hahabol. O, lower mid. 3, 2, atrago. Lower mid, boy. Kakapasok lang nila ng L. Kaya na natin HR. Laser, ready 1. Up. 2, up. Laser agad. Bababa sila. Pesto laser, boss. Ready. Kaliwat ka na, wala susubsob. Ready 1. Up. 2. Up. Ubus na yan. Uy, harap. Galing L1. Tumagos pa kayo na pa L2 nun? O, pasok L1. Patay, boss. Pasok L1 patay. Dali, kakainin pa natin HR. Pasok L1. Nimrod muna. Ready 1. Up. 2. Up. Kain. Papasok HR, ha. Ready, ha. Pasok L1. Pasok ka. Putang, scouter lang to. Ayun, o. 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up.
Uy, banat boss. Ino mo, sinabunutan ako sa isang tao. Sige, palag pa boss. Box! Ay, yawa talaga yung box. Iniiwan ng mga shaman. Walang taga-iw. O, reset tayo boss. Wala tayong taga-iw eh. Tapak L. Tapak L. Tapak L boss ha. Tapak L. Tapak L. Tapak L boss. 3, 2, 1. Trapasok. O, pabito MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Paulinis kasi ng box. Ang dami talaga sa labas. Sige, tayo mananalo ng clash niyan. Sige, tapak L ulit. Ayaw niya linisin yung box ha. Labas kayo ng labas. Sige, tapak L. L, tapak, tapak, tapak. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw kayo MH. Bilangan nyo sarili nyo. Bilangan nyo sarili nyo. Kaya mo pindutin kung di naman nilalangas. Linis lang ha. Bilangan nyo sarili nyo boss. Hindi ako mag-isip. Bilangan nyo. Hindi nakikinig eh. Kanya-kanyang bilang tayo. O, tapak L ulit. Tapak R. Ito HR. R. 3, 2, 1, trapasok. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo ha. Marunong na kayo magbilang. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Ito MH. Sige, diskarte. Kanya-kanya. Hindi na kayo kilig eh. Palag. Arpa. Tapak lang R pag namatay. Tapak lang R. Kaya pa ba linisin to? O, pasok R. Ubus to. Pasok R, boss. Pasok. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo ha. Hindi rin sabay-sabay yung chaos. Okay, palagan nyo boss. R. Pasok nyo. Pasok nyo R, boss. Pasok nyo. Box po. Pahawak ng box. Sa mga pwede. Box po. Sa gitna po may piling may piling zombie. Sa gitna po. Pasok R, boss. Phoenix pa, boss. Ano ba? Pasok R. Pasok R, bossing. Bilangan nyo yan. Bitaw MH. May shaman ba tayo? Wala na ako nakikita ng MH. Bilangan nyo. Pwede na yung iba, bossing. Pwede na yung iba, bossing. Pasok R, boy. Pasok R. Pasok R pa. Ubus to. Ubus na. Linis lang, boss. Pasok R pa, boy. Pasok R ha. Hindi sabay-sabay yan. Sige. Bilangan nyo. Bitaw MH. O, bilangan nyo ha. Galawan nyo. Sige. O, 1 up. Pwede na iba, boss. Pwede na iba. Hindi sabay-sabay yan. Putukan nyo iba. Piling zombie sa gitna yung iba, boss. Phoenix, saan na? Palag pa, boss. Palag pa po. Puro mission. Box. Hello. Pasok R. Ayaw pumasok. Okay, yun na nyo. Ayaw nyo na. Pasok R. Pasok R pa, boss. Pasok R. Ito. Pasok R pa, boss. Pasok R. May boy po. Pasok R pa, boss. Palinis pa. May kalaban pa, boss. Ayaw nyo na ba? O, tapak R. Sabay. Tapak R ha. Pag namatay ha, tapak R. Okay, laban na lang sa mga boy pa dyan. Tapak R tayo. Tapak R. Sige, pakapal pa, boy. Tapak R pa, boy. Wala na? Nasa loob pa iba? 3, 2, trapasok. O, bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH ha. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palag pa, boss. Ubus to. Palinis lang box, oh. Ready, 1. Up, 2. Up, 3.
Up. Pasok lang ha, pasok R boss. Pasok R, pasok R. O, R to side, 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 all way. All way, all way, all way, all way, all way, all way. All way, boss. All way, bitaw image. 3. All way lang ha, all way lang. O, tara balik. Box, box. Labas ng box. Labas ng box. O, pabitaw image, boss. O, meron? Meron ba? Meron ba? 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba, 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 baba. Oh, lower L, lower L, lower L, lower L, lower L. Lower L. Oh, pa L2. Go na, go na, go na, go na, go na. L2 ha. L2, 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 L2. Tulak, boss. Ay, yawa talaga. L2, boss. Ay, yung palang yung iba. Oh, reset tayo. Tapang L. Kawawa, ang tagal natin tumayo doon. Wala pa rin image yung iba. Tapak L, tapak L, tapak L. 3, 2, 1, tara baba. Ah, pasok, 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 pasok. Dito image ha. 8, 7, 6, 5, 4. Libit po. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, pinabunutan. Gelinis box, boss. Yung mga siya, amang kasi useless na boy. Oh. Ayaw na mag-CU. Pasak-wasak talaga tayo dyan. Okay, pasok R, pasok L, pasok L. Hagdan, nagdan, 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 nagdan. Galing hagdan. Wala nag-react. Okay, palinis, palinis. Chaos ha, box ha. Box po ulit. May pula po oh. May pula po. May pula po. Pakipansin. O, pwede na yung chaos. HR, chaos. HR, chaos. Pwede na ba ya? Ready 1, up. 2, up. Sa bilog boy. May itable sa bilog. Walang image ang utak. Hindi ka makagalaw eh. Okay pala. Ayaw nyo na. O, tapak L. Tapak L. Sabay-sabay. Tapak L. Ang kalat kasi gago. Yung iba talaga literal na hindi na nag-i-ew. Tapos hindi na nagbabox. Kahit sabihin ng box. 3, 2, 1, pasok. Dito image. Bilangan nyo sarili nyo. Total, di kayo nakikinig eh. Bilangan nyo tayong bilang. Bilangan nyo yan ha. Hindi ako nagbilang. Talag na ah. Box. Box boss. Ayun o. Hagdan. Tingin. React. Hagdan. Oh. Nimrod. Dami nyo na Nimrod. Palag na. Palag. Linis. Box. Pasok L ah. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. 7. 6. 5. 4. Bitaw image ah. 3. 2. 1. Pwede na. Meron na. Meron sa bilog ah. Meron sa bilog boy. Ayun na nga. Okay yun. Nasa gitna boss. Palinis, palinis. 8, 7, Phoenix to ha, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, Phoenix boss, pwede na. 2, up, 3, up. Pasok ila, pasok ila. Busto. Pesto lang. Yun ang yan. Oh, reset. Reset tayo, tapak mid. Reset pag namatay ha. Sige, laban nyo na lang yan. Tapak mid pag namatay. Tapak mid namatay, may mga na-DC. Pasuyo yung mga na-DC ka party boy. Ang dami na-DC, shaman tsaka hitter oh. Pasali mo na yung mga na-DC. Tapos tapak mid. Wala na ba? AFK na ba yan? Yung mga yan? O tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galawa, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis na boss, palinis na lang yan ha, 8, 7, 6, 5, H to, 2, 1, up, 2, up, HR, 3, up, boy, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chaos, up, 2, up, chaos, gago sa Phoenix, tumutok yung iba. Okay, palag na lang, tapak L pagpatay, ah, palag pa, sige, tapak L boy, tapak L, sabay-sabay tayo, tapak L boy, tapak L, sabay-sabay ah, sige, tapak L boy, tapak L pa boy, kapal pa, dali, tapak boss,
3, 2, 1, tara pasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis pa boss, box po. Isa po, ready 1, up, 2, up, 3, up, palinis pa boss, box. Isa po, ready 1, up, 2, up, palag pa boss, 3, pasok il, pasok il, pasok il, pasok il boss, ubos to. Ready 1, up, 2, ubos pa. Ubos na boss, galaw lang. Sige, bilangin yung sarili nyo. Bilangin yung sarili nyo ah. Inubos namin yan oh. Palag pa boss, palag pa. Ready 1, up, pwede na ha. 2, up, palag boss. Hello? Sino yung kikik ko na ba eh? May mga AFK na sa labas eh. Pokong yun. Oh, reset tayo. May mga AFK na sa labas, gago. Ayun. Sayang yung slot, ang daming sumasali boy. Tapos mag-AFK lang kayo bigla. Oh, ayos muna PT. Labas muna ah, wala mo na mag-aanli ah. Baka pasok kayo ng pasok. Binapsang ko sa harapan, patay tayo lahat. Okay na ba? Nasali na ba? Nasali na ba? Hello? Okay nang ina mga PP, wala pang type. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Dito image ah. Takin na yung sin AFK na yun ah. Tayo mas lat ah. MMR lang ah. Oh, dito image. 3, 2, 1, baba boy. Baba pa laser, magka-clash yun sa laser. Oh, kalma. 3. Kalma. Putang ina. Sige, bahala kayo. Oh, tara, 3 to, tara tulak tayo laser. Ready 1, up. 2, up. Tulak! Ano na? Babangan dun oh. Wala talaga tumulak dun oh. Nandun pa rin sila oh. Okay, palag nyo. Oh, par 1. R1. Pasok arong patay boy. Lower mid, meron ha, Phoenix. Tangina, kanya-kanyang atras oh. Tangina, wala pa akong brooks. Ako na mamarap eh. R. Elo niya pinupunta nyo. R. Pasok R. Pasok R. Hindi yan papasok. Ito image. 3, 2, 1, R2. R2. Sa sandwich tayo dyan. May mga gagaling ng mid. O, baba. Pa-laser. Dali. Pa-L1 na yun. L1 yun. Nag-flash siya L1. Nag-mid. Nag-mid boy. Mid. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Dali. Tingin hagdan ha. Grabe. Ano? Gumagapang. Nakapiyo ba yung mga yun? Tapos na kami mag-clash boss. Ngayon lang kayo nakaakyat. Ito lepes daw. Yun lang. May 3 siya man. O, bito image. May 3 siya man dyan. Bito image. Party ko. Ayun yun ha. 3, 2, 1, laser. Laser. Ito L2. Clashing L2. Wala. Putang ina. L1. Ay, putang ina mo. R1 ata yan. Ready. Papasok Phoenix. O, 8, 7, 6, 5, 4. Nag-SP. Tara. Image kayo. Dikit image. 3, 2, 1. Tara ba? Wag. Ito. HR. Balik. Balik ako. Balik. Hindi ko na orasan yan. Pwede na iba boy. Pwede na iba. Pasok L. Putang ina mo. Ayun o. Galing L2. Imrod. O, balik L1. Pasok L1 patay boss. Pasok L1. Okay na? O, bito image. Galing L2 ah.
Oh, macro. Pa-laser. 3, 2, 1. Trago laser. Hindi, may ipit yung Phoenix. Ayun na. Andito yan, boy. Lower L2. Lower L2, ha. Pesto. Kanan muna. Ready. Buka. Tulak L2. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak L2, boss. Oh, tagal mo tulak. Tangina nyo. Nagtuturoan kayo. Sige. Sige. Lower L2. Yes, likod. Likod. Likod sa bilog. Meron, ha. Oh, ubos tayo. Tapak L. Okay, inang kalat. Gaga. Salin nyo muna yung na-DC nyo kaparte, boy. Tapos tapak L. Tapak L. Okay na? O, 3, 2, 1, trapasok. Ang tagal naman masali nun. 8, 7, bitaw image, 6, 5, 4, bitaw image, 3, 2, 1. Up, pwede na. L2 sila. Okay na? 3, 2, 1, tara tulak L2. Tulak L2. L2. Wala, bumaba. Tara, laser. Pa-laser, boy. Pa-laser. Laser lang, laser lang. Laser. Lower R. Lower R. Tara, lower R. Lower R. Ito, lower mid, lower mid, lower mid. Lower mid, ha? Bababa. Uy, lower mid. 1 up. 2 up. 3 up. Akit agad, akit. Phoenix, 8, 7, 6, 5, 4. Portal side, 3, 2, 1. Up. Pwede na Phoenix, boy. 2. Up. Pasok kayo mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Chaos, papasok. 8, 7. Portal side. HR muna. HR muna, ha? HR muna, linis. HR muna, linis. Chaos, ready. 3, 2, 1. Up. Pwede na, chaos. 2. Up. 3. Up. Chaos. Tapak mid patay, ha? Tapak mid. Ay, puta, nag-unli. Sige, palag nyo. Tapak mid patay. Kaya ba? Kaya ba linisin? Kaya ba? O, pasok mid. Wala nang sasalita. Sige, palag. Bilangan nyo sarili nyo. Pasok mid. Unlihan nyo, boy. Pasok. Pasok lang. Pasok mid. Palinis. Sa bilog meron, ha? Piling zombie. Pasok po. Boss. Pasok mid. Okay na? Pasok mid, boss. Wala na? Phoenix na lang. Bitaw image. 3, 2, 1, targo. Baba tayo. L1. Bili ka sa ID pag reset natin. Racket, ready 1. Up, akit, ha. 2. Up, putang ina mo. 3. Up, akyat. Ang dami sa hagdan. Ang dalaw. Pating tero. Pasok L, boy. Pasok L. Hagdan, ready 1. Up. 2. Up, Phoenix, ha. 3. Up, pasok L. Sige, 5 minutes tayo, okay. Bili kayo isang CD, Copy. Okay. Pasok L, boy. Ubos. Bilang. Pasok L. Bilang kayo, ha. Okay, last clash, boy. Last 2 clash. Putang ina mo, naglalagay. Pasok L. Ubos ba? Linis, boy. Box. May pula pa, oh. Malinis pa, boss. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L. Pareho sa boss. Yun, nireso rin. Pasok L, bitaw image. Pabiyain naman, base. ha? Ano naman? 3, 2, 1, rocket tayo. Rocket na, boss. 5 minutes na lang. 6. Tara, macro. Baba. Low plat. O, yan o. HR muna. O, balik ka to. Phoenix. Laser. O, tangina mo. Nang gigigil. Low plat agad yung iba eh. O, balik. HR. Galing low plat. Okay, palag. Chaos, ha. Galing R2. Chaos. Galing R2. Uy, palag. Puta. Gago, ang dami nakahawak sa ano, bitawan. Inaabangan lang po siya. Chaos, gago. Reset. Wala na, pipindot yan. Tapak R. Kawawa. Pasok R.
Pasok R, pasok R. Hindi, tatakbo yan. Pasok R. Pasok R, ah. Okay na, bitaw MH. Umindot ba? 3, 2, 1, tra R3. Sige, R3. Ayun, nag-clash sila. Sige, pindot tayo. Nag-clash sila eh. Sige, akyat. May kalaban ba Nimrod muna? Tulak niya Nimrod. Pindot mo na, ano? Pag ano? O, computer agad ah. Computer agad, boss. O, wala dyan lalagpas sa arko ha. Sa paliko ha. Lubog nyo dito, boss, para hindi kayo maray-clickan dyan sa, ano, sa bungad. May maray-clickan dyan ha. Kamura-mura. O, sa marunong, kaliwat kanan sa poste. Yung hindi lalabas, no? Yung marunong, no? Yung hindi lalabas po ah. Yung titira lang dyan sa poste. Huwag kayo dyan sa labas, Altea, Nix. Huwag kayo dyan sa bungad. Ipasok nyo sa computer, boss. Kahit doon sa gilid, oh. Easy. Kawawa talaga. Pag natira kayo, wasak to. Ang sarap nyo sirain dyan, oh. Bungad na bungad, gago. Tangina. Ayaw ipasok, gago. Boss! Alam nyo ba yon? Galing R! Up. Talaga. Wala lalabas. O, kaliwa naman. Yun, tangina. Hindi na bumalik yung iba eh. O, reset. Ang sigas kasi ng mukha nyo, boss. Tangina nyo, nasa gitna talaga eh. L, pasok L. Pasok L. Wow, ang pota. Wala na to CD, clash na lang to. Ayun nyo naman kasi tumabon eh. Poking ina. Bito MH. 3 to trial 3. L3. Lop, L3 ah. L3, L3. Clash na lang natin to. Poking ina nyo. O, 3 to tulak. First target, buka. Patayin nyo, kaliwat kanan. Ready 1. Up. 2, up. Chaos pa, chaos pa. Chaos, tulak nyo R3. Tulak nyo R3, tulak. Clash na lang to, boss. Ayun yung parang bumunod. Wala nyo. Walang magre-reason yan. Gago, wala nang po epis eh. Sige, wala mag-out eh. Huwag mo na ipindot dyan. Clash na lang tayo. Okay nga na, hindi naman nakikita ng ate. Oh, yung mga buhay, babae, R1. Tapak R1 patay. Tapak R1 patay. MH kayo, boss. Yung mga nasa MF. Ito MF. Rito ang R1. R1. Pasok R1 patay ha. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Pasok R1. Mabibigyan kayo dyan ha. Kayo sa bilangan nyo yan. Papasok kayo dyan. Bilangan nyo yan. Hindi na tayo pipindot. Sayang lang si CD dyan. Pasok R1 ha. Pwede na iba, boy ha. Pwede na iba ha. Pwede na iba, boy. Oh, tangina. Hindi pinasya yung OT. Happy OT, boy. Bago sinipansinin. Talaga ba yung dami nakatutok sa akin, boy? Yung dalaw. Wala, tangina. Mga sordi nasa labas eh. Okay, pasok R. Pasok R. Ito, wala bang reso? Okay na. Walang nagre-reso. Pasok R. Sige, R. Pasok R. Ayaw nyo ako. Ayaw nyo ako resto eh. Okay na, bito MH. 3, 2, 1, tracket, R3. Doon magka-clash yan. Hindi bibigyan ng ano yan eh. Chaos yan sa HR eh. Dip ba natin? Sarap sana ni Nimrod eh. 0% eh. Tracket. O, dip down natin. Uy, wag dyan. Uy, anong gagawin nyo dyan? Dip down natin. Macro. Likod MF. Chaos tayo. Ito, L3 galing. 3, 2, 1, tulak L3. Tulak L3. Ayaw nyo? Ready 1, up. 2, up. 3, up. L3. Gago, namatay pa rin sa Phoenix. O, balikan nyo MF. MF, Phoenix, MF. Phoenix, MF. Ay, salamat. Naka-experience yan ng race. Nag-dep daw, gago. Napaliw. O, reset tayo. Tapak L. Mid, tapak mid, gago, nabaliw. 3, 2, 1, pasok mid. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Up, pwede na tayo boy. Nice G, nice G, nice G. Nice G, putang ina, grabe si Tyrell. Oh. RBH, lilink na naman yan boy. Isa lang yung axe eh. Maglilink yan, isa axe eh. Tawa na mag-top for sale. Ayan na, yari na kay Tyrell. Tawa na mag-top for sale. Tanda, mag-iyakan yan pag dinat mo eh. Sinalubong pa natin gago, umiyak. Naungawan eh. Unang nag-react doon yung commander, gago. Kaya nang-shot yung mga iyakin. Halos ang dami nakatutok ba? Ang hirap gumalaw. Ang ina, nice. Oy, salamat sa 18 viewers natin dyan ah. Salamat sa mga nanonood. Honest tayo boy. Nice. Gago, alam mo, big deal yung room sa kanila eh, no? Gago, umiyak. Big deal ba yung room sa inyo, bay? Okay lang yan nyo, makatanga talaga kayo. Hindi ka? Huwag ko na-remove. Sa inyo na yung improve din, pakialam ko dyan. Panot yun, eh, okay lang yan, sama nyo pa si Panot. Eh, sige naman. Kasi kalbo eh, mga tropa mo against sa atin eh. Nice G guys, bukas ano, ayun, sigal mo na bukas boy. Yes! Sigal mo na bukas. Kagad mo iyakan. Ay, end live na ka guys. May mga umiyak gago, sabi si Tanda pag